اتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہے ان کا. دیٹ تھنگ جسٹ کیم اسپر آف مومنٹ. ابھی جو مجھے بات آئی کہ میں سٹارٹ میں آپ سے یہ شیئر کروں, کتاب کے بارے میں بات کرنی ہے آج. کتاب کو پڑھنا ہے, کتاب کو اٹھانا ہے, کتاب کو دیکھنا ہے. کچھ لوگوں کو کتاب سے پیار ہو جاتا ہے, پتہ آپ کو, چھوڑتے ہی نہیں. ایک ریسرچ ہوئی تھی ای بک کے اوپر اور ریگولر بک کے اوپر. کچھ لوگوں کو نا کتاب کی خوشبو سے پیار ہو جاتا ہے, ان کو اچھی نہیں لگتی. شاید جب آئی پیڈ پہلا آیا ہوگا نا پاکستان میں نے خریدا ہوگا, میں نے لے لیا تھا, میرے کام کچھ ایسا ہے, پھر میں نے اس کو بیچ دیا, مجھے نہیں اچھا لگا وہ. مجھے اس سے پیار ہے, اس کی خوشبو سے پیار ہے. آپ نے نوٹ کیا نئی کتاب کی خوشبو ہوتی ہے نا, اس سے پیار ہے. اس کو ایسے کر کے نا, جب یہ کتاب ہوتی ہے نا پوری, یہ ایسی کتاب ہوتی ہے, اس کے یہاں پر کچھ نہیں ہوتا, یہاں پر ساری کتاب ہوتی ہے. جب ایسے پڑھتے ہیں نا, ایسے کر کے ایسے ایسے پڑھی جا رہے ہیں, یہ جو دتھا موٹا ہوتا جا رہا ہے, یہ کم ہوتا جا رہا ہے نا, مجھے یہ موٹا ہوتا ہوا دتھا انکریج کر رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ ختم ہو گئی نا یہ والی چیز, یہ نہیں ہو رہی. دس از سم تھنگ ویری پلیزنٹ, دا فریگرنس آف اے بک. I don't hate e-books because this is the reality of life. I can't escape. If I'm coming in this library, how much books I can carry? What is your guess? کتنی کتابیں میں اٹھا کے لا سکتا ہوں؟ اگر میں 10 اٹھا کے لاؤں گا نا, آپ کہیں گے پاگل ہو گئے مولوی صاحب, پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو, 10 کتابیں اٹھا کے لا رہے ہیں. ساتھ کوئی بندہ رکھ لیتے, ایک کر کے لے آتے. لیکن اس وقت جتنی میکسیمم ڈیٹا سٹوریج انوینٹ ہو چکی ہے, اگر اس ڈیٹا سٹوریج کو دیکھا جائے تو 15 لاکھ کتابیں میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لا سکتا ہوں. یہ فائدہ چھوٹا نہیں ہے, چھوٹے اس کے اوپر سوچیں. دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز کے اندر 15 لاکھ کتابیں نہیں ہوں گی. ہاؤ وی کین ڈینائی دا ایڈوانسمنٹ آف سائنس. کتنی پیاری بات اس نے کی. اس نے کہا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین انٹیلیجنس, یہ اسمارٹ فون, یہ سارا کچھ اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی, سمجھ لیں, ورنہ 2 سال کے بعد آپ ڈائنوسار بن جائیں گے. ڈائنوسار کا کیا ہوا تھا, ختم ہو گیا تھا نا, آپ بھی ختم ہو جائیں گے. You have to adopt this technology. We are adaptable. You cannot expect a human society free from progress. Change is the only constant thing in our life. We all are changing. Agriculture, economy, industry, each and everything is in the continuous process of progress. نہیں ساتھ چلو گے, اٹھا کے دنیا باہر پھینک دے گی. آپ کو پتہ ہے 19ویں صدی میں جتنی تصویریں کھینچی گئی تھیں 19 سینچری میں, آج صرف 2 منٹ میں اس سے زیادہ تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں. پوری 100 سال اور 2 منٹ. جب میں چھوٹا تھا نا, میرے ابو نے مجھے کوڈیک کا نا کیمرہ لے کے دیا تھا. یاد ہے کوڈیک کا لفظ سنا؟ کوڈیک کا چھوٹا کیمرہ ہوتا تھا, ٹھک ٹھک کر کے تصویر کھینچتی تھی, اتنی موٹی گول ریل نکلتی تھی, جا کے اس کو دے کر آتے تھے. وہ کہتا تھا کل شام کو آنا لینے کے لیے تصویریں, دھوتا تھا, کرتا تھا. یاد ہے یہ سارا کچھ نا. کوڈیک واز دا انوینٹر آف ڈومیسٹک فوٹوگرافی. Kodak invented photography. Kodak was the only multinational operative in each and every developed and underdeveloped world. Where is Kodak? Where is Kodak? Have you ever seen it? Samsung, everywhere. iPhone, everywhere. Where is Kodak? Kodak has filed bankruptcy. Kodak نے bankruptcy file کر دی ہوئی ہے اور ان قریب bankrupt ہو کے باہر ہو جائے گا وہ. Why? دنیا کی ہر ریس میں خرگوش اور کچھوا نہیں چلتا بھائی, نہیں چلتا خرگوش کچھوا. ریس نام ہی جیتنے کا ہے, تیز بھاگنے کا ہے. خرگوش اور کچھوے کی ریس میں پرابلم کیا تھی؟ خرگوش تو تیز بھاگتا ہے. دنیا کی ہر ریس میں تیزی سے جیتیں گے آپ, چاہے وہ F1 کی ہو, چاہے اسپرنٹ ہو 100 میٹر کی. خرگوش تیزی بھاگتا ہے اور تیزی بھاگنے سے ریس جیتی جاتی ہے. خرگوش میں تکبر تھا, آپ ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو خرگوش اور کچھوے کی ریس تھی وہ خرگوش اب آپ کو ملے گا نہیں, وہ پرانا خرگوش تھا. خرگوش کو تکبر تھا, آپ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. اٹ مینس ایگو واز ناٹ دیئر اینڈ اسپیڈ واز ناٹ دا ایشو. وٹ واز دا ایشو؟ استقامت, پرسسٹینسی, کنسسٹینسی, not intensity. This is the key to success. Persistency and consistency, not intensity. آج رات مجھے یاد آ گیا میں نے عبادت کرنی ہے, ساری رات نفل پڑھتا رہوں میں, اور پھر سال بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے عبادت کرنی ہے. یہ پلازیبل نہیں ہے, یہ ہمارے اور آپ کے نبی نے نہیں فرمایا اس طرح. کس طرح فرمایا ہے؟ آج 2 پڑھو,
کل بھی 2 رات کو اٹھ کے پڑھ لو, پرسوں بھی 2 پڑھو, روز رات کو 2 پڑھو, وہ رات کے 2 نفل تمہاری سارے دن کو ریگولیٹ کر دیں گے. تمہاری یاد رہے گا آج رات کو 2 نفل پڑھنے میں نے, وہ تمہاری زندگی کو ریگولیٹ کریں گے. Persistency and consistency, not intensity. I love my partner. You know, I love my partner. I don't know when that love happened. I don't know when that particular moment when she loved me and when I loved her. ایسا کبھی نہیں ہوا مجھے پتا ہو at the spur of moment. It is a series of events. میں جب فریج کے پاس جاتا ہوں اپنے لیے ڈرنک لے کر آتا ہوں, اپنی وائف کے لیے بھی ڈرنک لے آتا ہوں ایک. میں جب باہر سے اندر واپس آ رہا ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی پھول لے آؤں ان کے لیے, کوشش کرتا ہوں آج کوئی نہ کوئی ان کے لیے آرنامنٹ لے آؤں. مجھے پتہ نہیں پرٹیکولرلی وہ وقت کب آیا, مجھے نہیں پتا. میں بھی جاؤں گا اسلام آباد سے گھر رات کو, جاتے ساتھ ہی ان کا بھی دن پورا گزرا ہے, میرا بھی پورا دن گزرا ہے. میرا دن بہت ہارڈ گزرا ہے, ان کا دن بہت اچھا گزرا ہے, یا ان کا دن بہت ہارڈ گزرا ہے, میرا دن بہت اچھا گزرا ہے. لیٹ می ٹیل یو واٹ آئی ہیو ڈن ٹوڈے. نو, جسٹ شٹ اپ اینڈ لسن ہر. 2 منٹ کے لیے اس کی بات تو سن لو یار. وہ پوری بات آپ کو سنائے اور اپنی کہانی بند کر دو, 2 منٹ کے لیے اس منہ کو چپ کرا لو اور اس کی بات سن لو پوری, اس کو ریڈریس کرو, اس کو سمجھاؤ. You know what is the importance of listening? You cannot underestimate the importance of listening, particularly if you are an influential personality. If you are an influential personality, you are doing graduation, you are doing masters, you are doing a PhD from Qasim International University. So what you think you are an important factor of this society. صرف اس ڈاکٹر کے بارے میں سوچیں جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر تھوڑی دیر کے لیے کان لگا کر آپ کی بات سنتا ہے. جی اچھا ایسا بھی ہوا تھا, جی یوں آپ کی بات سنتا ہے اور پھر آپ کو جواب دیتا ہے. بتائیں آدھی بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کی؟ آپ کے کوئی بڑے ہوں وہ آپ کی بات تسلی سے سنیں, لسن کریں, آدھا دکھ تو وہیں دور ہو جائے گا. ایک عورت آئی تھوڑی اب نارمل سی تھی, اب نارمل تھی, مینٹل کنڈیشن ڈسٹرب تھی. حضور کو باہر بلایا, حضور باہر تشریف لے گئے, بولتی جا رہی ہے, پیارے آقا سن رہے ہیں. اب جب وہ عرب کی گرمی تھی, دھوپ پڑ رہی تھی, جب اندر آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ نے کہا حضور وہ تو ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھی, کوئی بات نہیں ان کی سنتا, آپ سنتے جا رہے تھے, باتوں میں کوئی ربط بھی نہیں تھا. حضور فرماتے جب کوئی نہیں اس کی سنتا, میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ This is emphatic. You know what is the most best and the worst form of communication? آپ کو پتا ہے بیسٹ فارم آف کمیونیکیشن کیا اور ورسٹ فارم آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ بیسٹ فارم آف کمیونیکیشن اور ورسٹ فارم آف کمیونیکیشن. ورسٹ فارم آف کمیونیکیشن ہے رائے دینا. دے رائے, سارے کھڑے ہو کے ریڈنگ کے اوپر, ہر بندہ اپنی رائے دے گا. وہ صحیح ہے, نہیں صحیح, بالکل کچرے میں ڈالنے والی ہے, بہت اچھی ہے, بس رائے دینی ہے, کوئی ججمنٹ تو نہیں اس کے اوپر نا. قائم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, کریج بھی ہوگا آپ میں, جذبہ بھی ہوگا, حوصلہ بھی ہوگا پبلک اسپیکنگ کا, آپ رائے دے لیں گے. اپنی رائے میں کوئی انٹروسپیکشن نہیں ہوتی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں, جو مرضی کوئی رائے دے دے, کوئی مسئلہ نہیں. دس از نون ایز ورسٹ فارم آف کمیونیکیشن. اور بیسٹ فارم آف کمیونیکیشن پتہ کیا ہے؟ ایمفیٹک ایٹیٹیوڈ, ہمدردی. کیونکہ جب آپ ہمدردی کرتے ہیں نا, آپ کو اپنا آپ مار کے اس کے اندر رہنا پڑتا ہے, اس کی سننی پڑتی, وہ جتنا بھی بولے اس کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے. اور یہی وہ چیز تھی ایمفیٹک ایٹیٹیوڈ جو آپ کو انسانوں میں ممتاز اور بہتر بناتا ہے. ریممبر, نالج از پاور. فرانسس بیکن کی یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت آئی تھی جس وقت علم صرف طاقتوروں کے پاس تھا, پیسے والوں کے پاس تھا. نالج از پاور. Now we are having loads and loads of information, each and everywhere, information, information, information. اور یاد رکھنا آئندہ آنے والے 100 سالوں کے اندر نا illiteracy کی ڈیفینیشن تبدیل ہو جانی ہے. illiteracy کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہونی کہ one person who cannot read or write. No, no. illiteracy کی ڈیفینیشن ہوگی a person who cannot learn, unlearn and relearn. These 3 properties must be inside you. What? Learn, unlearn and relearn. Learn, ہر چیز لرننگ دے رہی ہے. ہر کلاس روم 4 دیواروں والا اور ایک چھت والا نہیں ہوتا. If you are ready to be a student, teacher will appear. If you are ready to be a student, teacher will appear. یاد رکھنا, ہر وقت لرننگ کے لیے تیار رہنا. اور انلرن کا مطلب یہ کہ اتنی ڈھیر ساری جو انفارمیشن آ رہی ہے نا, اس میں سے کچھ کو نکالنا بھی پڑتا ہے. اور ری لرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نکال دی اس کو کچھ ابزورب بھی کرنا پڑتا ہے. دنیا میں بڑی بڑی مہارتیں ہوتی ہیں, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک انجینئر بن رہا ہے. ہمارے سر نے لائبریری سائنسز کی ہے, آپ لوگ مختلف ڈسپلن سے آئے ہوں گے, لیکن آپ کو بتاؤں سب سے بڑی مہارت کیا ہے؟
Which skill is the most important in this going on world? पता क्या है? सबसे बड़ी स्किल इस दुनिया के अंदर ये है लव एंड डेडिकेशन टू लर्न. बस सीखने का जज्बा अपने अंदर रखो. योर माइंड इज जस्ट लाइक ए स्पॉन्ज. आपने देखा है दिमाग स्पॉन्ज की तरह का होता है ना, और स्पंज क्या करती है? सो योर माइंड इज स्पॉन्ज. एब्जॉर्ब नॉलेज. 3.5 petabytes is the memory storage of your brain. 3.5 petabytes. You know what is the meaning of 3.5 petabytes? It means that if you are watching a TV and you watch it for 300 years, whatever will come on that TV can be in your mind. और ये भी रिसर्च अभी कंक्लूसिव नहीं है. अनलिमिटेड मेमोरी है इंसान के दिमाग की, ये भी कहा जाता है. लर्न. Each and everything is giving you a lesson. किताब भी पढ़ाती है, इंसान भी पढ़ाता है, नकल करने से भी आप सीखते हैं. हर एक को अमल करना चाहिए, अमल बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में तो उस्ताद से ज़्यादा बाअमल कोई नहीं होता, नहीं होना चाहिए. उस्ताद की एक एक हरकत से बच्चे सीख रहे होते हैं. तो मैं आपको शुरू में ये बात बताने लगा था, अब एकदम से मैं ट्रैक से हट गया. क्या बात करने लगा था? हाँ, कुरान पाक के ऊपर. किताबें बहुत सी लिखी गई. हर किताब में एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन माय बुक. इफ यू विल फाइंड इन्फॉर्म मी, आई विल रेक्टिफाई द एरर इन द अपकमिंग एडिशन. कितनी किताबें लिखी गई. मेडिकल साइंस को आप देखिए, एक आंखों की मेडिकल साइंस होती है, उसको ऑफ्थल्मोलॉजी कहते हैं. एक जल्द की मेडिकल साइंस को डर्माटोलॉजी कहते हैं. एक नाक कान गला ENT होती है. दिमाग की न्यूरोलॉजी होती है, फिलोसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, साइकेट्रिक साइंसेज होती है. एक पेट की होती है, गैस्ट्रेंटोलॉजी कहते हैं. एक जिगर की होती है, हेपेटोलॉजी कहते हैं. एक गुर्दे की होती है, नेफ्रोलॉजी कहते हैं. मामलात और भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बायोकेमिस्ट्री होती है, एनाटमी होती है, जो बेसिक साइंसेज है मेडिकल साइंस में. लाखों किताबें लिखी गई. इंजीनियरिंग की तरफ आए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ मोशन है, रेजोनेंस है, थ्योरम्स है, इंटीग्रेशन है, कितना कुछ लिखा गया. लिटरेचर की तरफ आए, थॉमस हार्डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, क्या कुछ, कितना कुछ लिखा गया. हर किताब के अंदर यह बात मौजूद है क्या कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन माय बुक. इफ यू विल फाइंड इन्फॉर्म मी, आई विल रेक्टिफाई द एरर इन द अपकमिंग एडिशन. मैं आने वाले एडिशन में किताब के अंदर गलती ठीक कर दूंगा. हर किताब में यह बात मौजूद है ना. एडिशन चेंज होते हैं, गलतियां निकलती हैं. अब आओ, ये कुरान मजीद भी एक किताब है. इस वक्त पीयू सर्वे के मुताबिक दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान बसते हैं, और हमारा एक आइडिया है कि हर घर में एक किताब कुरान मजीद जरूर होगी. एक हमारा गुमान है. मदरसों में, जामियात में तो और भी कई कुरान पाक तशरीफ फरमा है. ये भी एक किताब है. आइए इसको उठा के देखते हैं इसमें क्या लिखा है. जब हमने कुरान को उठाया, उसके दूसरे सफ़े पे लिखा हुआ था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही. तुम गलती की बात करते हो, इसमें तो शुबे की भी गुंजाइश नहीं. The best book ever written. हैरत की बात होती. आप जिस भी फील्ड से बसता है ना, मुझे खड़े हो के कोई, मेरी बहन, मेरा भाई, ये बता दे मुझे, ये समझा दे मुझे कि हमने कोई जो किताब आपने पढ़ी है आपके सिलेबस में, आपको ज़ुबानी याद हो, वो शुरू से लेकर आखिर तक चेंज नहीं करना, कॉमा भी नहीं चेंज करना, फुल स्टॉप भी नहीं चेंज करना, और जिस तरह से है वो उसी एक्सेंट में सुनानी है मुझे. कैनेडियन एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, हमारा इंडियन एक्सेंट है इंग्लिश का. You must read that book as per the author's writing. Not a single change in pronunciation, not a single change in articles or preposition. No, you cannot do that. और पिछले दिनों एक बच्चा था, वो उसने हिफज किया, उसको आमीन पे बयान में करने गया. उसका जब ऐलान किया ना, वो खेल रहा था. इतना सा बच्चा है, 6 माह में कुरान हिफज किया उसने, उसको पता ही नहीं है. उसने अलहम्द से लेके वन्नास तक ये पूरा कुरान याद कर लिया, उसके सीने में मौजूद है. बताओ ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है. उसकी मादरी ज़बान पंजाबी है, बलोची, उर्दू है, लेकिन उसने अरबी का कुरान याद किया है. कुरान को एक्सप्लोर करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ. कुरान के साथ ट्रेड वो करें जो ट्रेड करने वाली है. एक माई थी, गांव में रहती थी, उसका बेटा ना उसको ख़त भेजता था शहर से. वो ख़त को पकड़ती थी, अब मेरे पुत्र ने ख़त का लिया है, रख देती थी. फिर अगले महीने ख़त आता था, और मेरे पुत्र का ख़त आया. शी वॉज इलिटरेट, उसको पढ़ना नहीं आता था. ख़त जमा करती जा रही थी. गुर्बत और अफलास में माई का इंतकाल हो गया, और जब माई फौत हुई, खतों को खोला तो पता चला अंदर चेक थे. बेटा चेक भेज रहा था, माँ को सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियल. माँ अपनी बेखबरी के अंदर उस चीज से फायदा नहीं उठा सकी, ऊपर से चूमती थी, रख देती थी. ईमानो,
मुझे बताओ क्या आज कुरान मजीद के साथ भी हम ऐसा नहीं कर रहे? चुमते हैं, रख देते हैं, खोल नहीं रहे उसके अंदर जो राज दफन है, जो उसके अंदर राज बताए गए हमें। तो यही हाल होना जो हो रहा है, राज एक्सप्लोर नहीं कर रहे हम। ट्राई टू रीड, ट्राई टू रीड, ट्राई टू रीड। द नेशन हु रीड्स इज द नेशन हु लीड्स। इफ नॉलेज इज पावर देन रीडिंग इज सुपर पावर। ऐसा लगता है जिस वक्त आप रीडिंग करते हैं ना, मुसन्निफ ने आपका हाथ पकड़ा, आपको किताब के अंदर ले गया, अपनी मर्जी से घुमाता फिरता अपनी बनाई हुई दुनिया के अंदर। एंड इट्स ए मैजिक पोर्टल, यू नो। ये जो पढ़ाई है ना, ये मैजिक पोर्टल होती है, बिल्कुल जिस तरह निंजा टर्टल के अंदर आता है ना, एक दरवाजा खुल जाता है, जंप मारते हैं, उधर से निकल आते हैं आप। इट्स जस्ट लाइक ए मैजिक पोर्टल। जिस तरह मैं आपको बताता हूं, अमेज़न एक जंगल है, दुनिया के 9 मुल्कों में फैला हुआ है। इसका रकबा 55 लाख स्क्वायर फीट है, 40,000 पौधों की किस्में हैं यहाँ पे, और 25 लाख कीड़ों की किस्में, और 1300 परिंदे, 3000 मछलियां हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया भी अमेज़न के अंदर ही है, पहला दरिया नील है। उसके इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहां पैदा होती है। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके कि बारिश का पानी नीचे आते हुए ना जमीन पे कुछ 10-15 मिनट लेता है, और सूरज की रोशनी तो कभी नीचे पड़ी नहीं है, क्योंकि पत्ते उसको रोक लेते हैं। इतने बड़े बड़े हिस्से हैं वहां पे, सरपेंट्स हैं जो कि पूरा इंसान निकल जाए। इंसान भी पूरी तरह अंदर नहीं गया, थोड़ा सा अंदर जाता है फिर वापस आ जाता है। अब आपके ख्याल के मुताबिक मैं अमेज़न जाने का ना मैं गया हूं ना मेरा कोई इरादा है, ये मैंने किताब पढ़ी है, उसको एक्सप्लोर कर लिया। इट्स जस्ट लाइक ए मैजिक पोर्टल। और रीडिंग की जो इब्तदाई शक्ल थी ना, वो पता क्या थी? जब इंसान ने रीडिंग करना शुरू की तब वो शेप से सीखता था। शेप्स बड़ी जरूरी होती हैं। ये देखें, गौर से देखें, मेरे पास अब डेमो नहीं है, वो नहीं है मल्टीमीडिया, इस हवाले से मैं नहीं लेके आया स्लाइड, आप देखने की कोशिश करें। चलो इससे समझते हैं। ये एक चीज है, यहां से इसका हैंडल है, हत्ती है इसकी, और ये पूरा लंबा नीचे जाता है, ठीक है। इसको लाठी कहते हैं, लाठी कहते हैं ना, जो चीज मैं बना रहा हूं, ऐसे करके लंबा नीचे जाता है। ये लाठी सहारा देने के काम आती है, ये लाठी फायदा मंद है। और इसी तरह की एक चीज है जिसको सांप कहते हैं, उसको पकड़ेंगे वो काट के आपको मार देगा, लाठी आपको बचा लेगी। दिस वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग। ये किसी जानवर के पांव के निशान है, मैं इसके पीछे जाऊंगा तो उसको खा लूंगा, और ये दूसरे जानवर के पांव के निशान है, मैं इसके पीछे जाऊंगा तो वो मुझे खा लेगा। दिस वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग। You cannot imagine what reading do to your mind. You know, we are not meant to read, we are meant to see, we are meant to smell, we are meant to hear, we are meant to touch. इंसान पढ़ने के लिए पैदा नहीं होता, इंसान देखता है, चखता है, सूंघता है, सुनता है, छूता है। और जब इंसान पढ़ना शुरू करता है, हम पहले तो नहीं देख सकते थे ना, माइंड वॉज ए ब्लैक बॉक्स, दिमाग एक ब्लैक बॉक्स था, हमें नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। लेकिन 1990 में जब MRI टेक्निक इजाद हुई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक होता है ना एक्सरे, एक्सरे खतरनाक होता है, एक्सरे आपको एक्सपोज कर देता है रेडिएशंस को, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरे से ऊपर होता है सिटी स्कैन, ये जो हड्डियां होती है ना, इसका स्कैन करने के लिए सिटी स्कैन अच्छा होता है। क्यों? इसलिए कि उसको कहता है, लेकिन याद रखना सिटी स्कैन जो है ना, वो 900 गुना एक्सरे से बड़ा होता है। सिटी स्कैन खतरनाक चीज होती है। उसके ऊपर होता है MRI, और सबसे ऊपर होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन ये सिर्फ 2-4 जगहों पे है, वो रंगीन तस्वीर उतारता है। तो MRI जब हमने माइंड की जो इंसान पढ़ रहा होता है, हमें नजर आया कि वाकई रीडिंग के दौरान चीजें फैलती हैं, चीजें फैलती हैं। आपके माइंड के अंदर रास्ते बने हुए, सड़कें बनी हुई हैं, और जब आप पढ़ते हैं वो सड़कें वाकई वाइड होती हैं। जिस तरह बाहर कायज़म यूनिवर्सिटी की सड़क बनी हुई है ना, इसके अंदर गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं। जब गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है, आप सड़क को चौड़ा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप रीडिंग करते हैं, आपके दिमाग की राहें चौड़ी होती हैं। रीडिंग विल ओपन न्यू वेन्यूज फॉर यू। और मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प रिसर्च सुनाता हूं। आज दुनिया में स्ट्रेस और फोकस के लिए कितना जोर दिया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल फर्म्स पे रिसर्च की तो हमें पता चला कि मैक्सिमम मेडिसिन की जो इनोवेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी दूर करने के लिए है। और मैं आपको ये बताऊं, जब भी ब्लड प्रेशर स्पाइक करे ना, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने टोटके नहीं आजमाने चाहिए। लेकिन एक नुस्खा आजमाया हुआ भी है मेरा, और मैंने पढ़ा भी है। आई हैव साइंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्लेम। जब भी आपको टेंशन, एंजाइटी हो, अच्छा लिटरेचर पढ़ें। 6 मिनट के अंदर अंदर आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन 60% तक कम हो जाएगा। अच्छा लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर, इतना जबरदस्त ये रीडिंग के अंदर कमाल होता है।
اور اپنی اسپیچ کو میں اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا. سر نے جو بات کی تھی ای لرننگ کی اور پیپر لرننگ کی, یاد رکھیے گا 1935 میں یا 1945 میں, مجھے اب سن یاد نہیں ہے, جب اس بندے نے پہلی بار 2 فلوپیز کے اوپر ایک ای بک لکھی تھی. دس واز دا فرسٹ ای بک ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. اس نے 2 فلوپی ڈسکس کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی. تو لوگ آئے تھے, لوگوں نے اٹھا کے اس کا کمپیوٹر جو تھا وہ بیچ پہ پھینک دیا تھا سمندر کی بندرگاہ پہ, اور کہا تھا کہ اسکرین ول نیور ریپلیس پیپر. غصے میں کہا تھا کہ اسکرین ول نیور ریپلیس پیپر, کہہ کے پھینک دیا تھا. لیکن اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ریولوشن از کمنگ, یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. دیکھیے یہ جو لڑائی کوئی نہیں کر رہا, نہ میں لڑائی کر رہا ہوں نہ آپ کو لڑائی کرنی چاہیے. یہ جو پیپر ہے یہ اسکرین میں جو کنورٹ ہو رہا ہے, یہ لڑائی نہیں ہے, یہ بیٹل نہیں ہے. دس از اے ٹرانزیشن, دس از ناٹ وار. یہ تو تبدیلی ہے. کیسی تبدیلی ہے؟ پہلے جوتے بنتے تھے, 25 لوگ بیٹھ کے ہاتھ سے جوتے بناتے تھے. اب ہم نے بیچ میں ایک مشین لگا دی, جوتے بنانے والی مشین لگائی, فائدہ ہوا نا اس کا. اسی طریقے سے یہ چیز فائدہ دے گی. یہ انڈسٹری ان ٹرانزیشن ہے. پہلے ایک ریسرچ ہوتی تھی, پاکستان میں پہنچتی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آج میں آپ کے پاس آ رہا تھا, میں نے ایک بی بی سی ریڈنگ لکھا, میرے پاس ساری ریسرچ آ گئی. کیوں؟ اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے, اسی آئی پیڈ کی وجہ سے, اسی ای لرننگ کی وجہ سے. ریسرچ وہ ریسٹرکٹڈ نہیں نہ ہوئی, گلوبل ہو گئی ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے ریڈنگ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں میں ریڈنگ ڈالنا چاہتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں, یو کے میں 10-10 کروڑ کی اشاعت کے اندر کتابیں چھپتی ہیں. 10-10 کروڑ کی اشاعت میں. میکڈونلڈ کا برگر بعد میں بندہ کھاتا ہے, سب سے پہلے اس کا باپ اس کو کتاب لے کے دیتا ہے. سپر مارکیٹ میں بعد میں جاتا ہے, پہلے کتاب لے کے دیتا ہے. بس کے اندر ایک بچہ کتاب پڑھ رہا تھا, ساتھ اس کا باپ بھی کتاب پڑھ رہا تھا. ایک بندہ داخل ہوا اندر, داخل ہو کے کہتا ہے ہاؤ کم یور چائلڈ از ریڈنگ بک بیکاز دا ہول ورلڈ از فالوئنگ گیجٹس اینڈ مشینز, ہاؤ کم یور چائلڈ از ریڈنگ بک. اس بندے نے بڑی پیاری بات کہی. اسی بات پہ اپنے بیان کو میں ختم کرتا ہوں. وہ بندہ کہنے لگا, چلڈرن دے ڈونٹ لسن, دے امیٹیٹ. بچے سنتے نہیں ہیں, یہ نقل مارتے ہیں. میں نے اپنے بچے کو کتاب پڑھانی تھی نا, میں نے کتاب کھول لی, میرے بچے نے بھی کتاب کھول لی. سو یو مسٹ ٹرائی ٹو انفیوز دس پیشن آف ریڈنگ ان دا کمنگ جنریشن. الحمدللہ میری عادت ہے, میرے بچوں کی جب ویکیشنز آنے لگی کہ بھی سمر ویکیشنز آئی ہیں, میں پاکستان کے مشہور آتھرس جو ہیں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں. بڑی بڑی جو کتابوں کی وہ ہے, ان کو ان کی مرضی کی جو مرضی بک لینے دیتا ہوں. جو مرضی بک وہ لیں, انگلش کی لیں, اردو کی لیں, کہانیوں کی لیں, مذہبی کتاب لیں. ان کا ویژن براڈ ہو, ان کو پتہ چلے, لا کے پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سٹوری ٹیلنگ کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, آپ ایسے ہو سکتا ہے لوگ بھی شادی شدہ نہ ہو, اور جو شادی شدہ ہے اپنے بچوں کو کہانی پڑھ کے سنائیں. سٹوری ٹیلنگ کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. یو نو, بک از لائک اے کلوزڈ باکس, بک از لائک اے کلوزڈ پیلس فار اے چائلڈ. اب میں میرا بچہ ہے 14 سال کا, اس کو میں کہتا ہوں بیٹا یہ کتاب پڑھو, میں آتا ہوں. میں آدھے گھنٹے بعد واپس آیا, بیٹا کیا پڑھا ہے؟ وہ کہے گا ابو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, اتنے مشکل لفظ تھے, اتنی مشکل وکیبلری تھی, ٹوسٹنگ قسم کے فریزز تھے, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. فائدہ کیا ہوا اس کو بک دینے کا؟ لیکن اگر یہی کتاب باپ خود پڑھ کے سنائے اور یہی کتاب استاد خود پڑھ کے سنائے, تو وہ جو مشکل لفظ ہوں گے نا ان کو ہم مشکل رہنے نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارا بچہ ہے, وہ ہم اس کو آسان کر دیں گے اس کے لیے, اور بچہ ٹھک سے اس مقصد کو گریسپ کر لے گا جو اس بک کو لکھنے کا مقصد ہے. یہ سٹوری ٹیلنگ کا فائدہ ہوتا ہے. پھر خود بچے کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے. نانیاں, دادیاں, امی ابو بٹھا کے سٹوری سنایا کرتے تھے نا بچپن میں, پرانے دور کی بات ہے. اب تو کارٹون ہی دیکھتے بچے مشکل حالات کے لیے تیار ہوا کرتے تھے اس دور کے اندر, کہ واقعی ماں باپ سمجھاتے اس طرح تھے کہ بچہ ایمرجنسی کیفیت کے لیے تیار ہوتا تھا. تو بہرحال ریڈنگ از ویری گڈ. Being a student, I will request you and advise you not once but millions of times, book is the very good companion. Always keep on reading book. ایک سینسس کے مطابق پاکستان میں 75% اسٹوڈنٹ سلیبس کے علاوہ کتاب نہیں پڑھتے. 75% اسٹوڈنٹ سلیبس کے علاوہ کتاب نہیں پڑھتے. آپ کا ویژن کیسے براڈ ہوگا؟ کبھی براڈ نہیں ہوگا. ہر ٹاپک کے اوپر پڑھیے, خوب پڑھیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. گائز اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اور ساتھ میں کمنٹ بھی کر کے